kok paya sameng baisi abni bagai beskangni 2023 বিজেপি ফাইনাই শুধু 23 20 25 30 বছর বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে সরকার গঠন খাই দফানি তাবো বইয়াগো ঠিক কাজেরো তাবো গতি প্রাসাদ দফানো ঠিক লাইনানি বাঙ্গাই মিস গাই খাইতংখো ওয়ালাই গোলাই টক লাইগো বরং মাসিনি নাই বরং নিরক মাসিনি নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সিনি যা আবো হাই দফা বাই দফা বুলাই গই ইয়াক তাবো গো ঠিক কাজেখো সিলাইনি খরা কাজেখো কেবনি বিহিক বুসা বুমা বুসা কমাজা আবো হাই খাইগি দফা গতে আইসা বিরমান খাইনি বাঙ্গাই কবাং মা বরব রক তাবো গো চেষ্টা খাইতংগো আবনা নিরক জতিনে সাসেতন yang khake nirok ni bisingo birman manai abni bagai abono joto sabda nangdi abni bagai tabo thui bai tukuk lai jagai choraya tabo hamjak mang poddo bubar bai tukuk lai jagai chobasi o jotini belai ke o kotor ni salno seng kisah sini lai nai tangai tini o kotor ni sal ang kabang zorana ya kisah ni zorana nai seng tini kabang mai kebeng mani bising tikana o di prahao 2018 সরকার ফাইনালি সকাল কংগ্রেস 25 বছরের জামানার সবাই ফাইনালি বেলাই কত কিবা মোদিজির আদর্শ মোদিজির নাহারমা তেপনি ভিজন দি মিশন আপনা কাসই নারক মাওয়ানি কেবনি ফান করে আপনা কাসই নারক মাওয়ানি কেবনি ফান করে সরকার কমিউনিস্ট শাসন সবাই ভারতীয় জনতা পার্টি অতি প্রহাও গঠন খায়ো তিনি আদি প্রহাও গঠন খাইপ্র আইপিএফটি বাই বিজেপি থানসা খাইগে বরবি ফান বাইনে অতি প্রহা বিজেপি সরকার গঠন খায়ো তিনি নি ও সাল অবনি বাগিনি ওয়ানসব জাগাই সাল হারো বগই দাগে जों নখা ও সরকার যতন তৈগি বাক্সাকে হিমনাই সরকার আমনি বাগিনি মোদিনি কোকরামো सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास एलायंस तंगई 4.5 বছর সিনি অজিত বাবুলাই লেখা ও বিজেপি বাই এলাयंस তঙ্গেওই ডাইরেকশন বিজেপি নি প্ল্যাটফর্ম থাঙ্গিনে সামং তাঙ্গই মানো খাগে খাগি বরতেই বুবস কাঙ্গ তাঙ্গই মানো অবন পুইতো সাগাইনে বতিনি ওর জয়েন খাইও আবাসি কতর্ক আপনি বাগেনে সালে ভারতীয় জনতা পার্টি अब सारा भारतवर्ष नि इंडियन पीपल्स पार्टी इंग्लिश बाइन खांखे इंडियन पीपल्स पार्टी इंडिया नि बरक ग्रुप नि पार्टी सियाबो नों जदि इंडिया नङि तखे नों जदि इंडिया नङि तखे इंडिया नि पार्टी नो सपोर्ट अबयसै खाइनाय खाइथाय खाया खांखे नों इंडिया नि एगेन्स्ट सि सामाक्लायो नों खाइबाया गाहाम को किन्तु खाइनाय न ताके बेंदि আপনি বলে তিনি ও মাটি হইতে কাইসনে মেসেজ দুসকানি সালো ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষনি যত রাজ্য থাকমা হয় ত্রিপুরা রাজ্য 2018 সিবি ফাইখা বুসকানি 23 মানদাই বিজেপি নি নাই পরনি এমএলএ থাঙ্গাই আবো তিনি নি অসময় আপনি বলে জেসা কেবিংদি sikla salai rau misguide tangdi bar sange sikla salai rau misguide tangdi jora tongshani khasiriya khele mana gathangane bole bai shukla rani rasamani jora phai tongo ageni jora ta wansodi modi ji sage joto india ni borok rogro baksa khlaiti sanai khakya shukla gya satokroya o jago tumong nang basai thangyangke basagai basai oi borobai basai hingyangke nang 25 বছর 30 বছর কংগ্রেস কমিউনিটি জামানাগো ইন্ডিপেন্ডেন্স ni pore 75 years ka ti prahago ti prasa tini betu imanung yakho nokasi noko lama keriko sabronai sabona sanai tini arario reni khagai বিজেপি ni বিরুদ্ধে আন্দোলন খায়ো borok basangdi সাবনি থানিগো বরক সামনাই তামনো সান সামনি বাগি সান আপনি বাগি ভারতীয় জনতা পার্টি নি যে আদর্শ ও আদর্শ ন তাবো ইয়াসাংনানি রিংয়াংখে ও তি প্রাথা দ ফরক উংক্লগক ক্লাই থানাইতে 75 বছর উংক্লগক ক্লাইনাই আপনি বাগি সং ক্লাইনারিয়া সং বাসাখা সং সিসাকা
o tiripra hatipra sabo bharatborshoni joto dofamai baksa bokra tisanani अधिकार बताउनु आ अधिकार बासाgai sini no sang tisanai अवश्य सुनाय something আগেबो सागो तिनिबो साफिगो সকল হাইনখা কিসা মাসা সমো কিন্তু সকল পাই থাঙ্গো বসমইয়া ওয়াতইবো গলায়া তিনি বারানিও ভারতীয় জনতা পার্টি না আদর্শনা হামজাগৈ 1000 people অরনিও ফাইনালি বাঙৈ রেডি তংমানে কেবাসিনি কিসিসা যুবক শিকলা চালাইরো মিস গাইড খাইজাক তংমাইরো বরক তিনি অরো ভারতীয় জনতা পার্টি ও ফাইনালি রগ্ন কেবেঙ্গৈ খনা ফাইগরো ফাইগৈ রেলি रो खालायखा केबेंगै तावनि बागै केबें भारतीय जनता पार्टी भारतनो सुरक्षा रनानि पार्टी भारतनो शान्ति तमानानि पार्टी भारतनि उन्नति खायनानि पार्टी का भारतीय जनता पार्टी नों बनो जदि केबें खांखांखे नों खरकसा देशद्रोहिनि सामों खायमा सिख्लायो देशद्रोहिनि सामों खायनाय रनो खरकसा के सिनिगैसो भारतीय जनता पार्टी को शामिल खलायनाय अवश्य तिनीले अरनकलानि समाय के बता क्रिडिसनि भारतीय जनता पार्टी नि कार्यकर्ता र अरने होइते 1-2 किलोमिटर न गु बे रहे सिरि खबाय दंमानि सोशल मिडिया ति नुखा आं किसा सारा मुसुबु तांगै किरिजाक साबनो किरिजाक तांगै भारतीय जनता पार्टी र किरिजाक तामनि बागै किरिजाक कायसानो उद्देश्य किरिजाक माने के अति प्रहानि उन्नति दांथों अति प्रहानि हामारि दांथों 25 बोसोर कংগ্রেস बै सुसन शासन खायजाक दंगासिनि बर गंक्र बस्लमानि ओ अस्लमानि न दंथों हलायराक तिनि भारतीय जनता पार्टी रंग केबेंगु आमनि बागै ओ केबेंगु र पाइ थांनाय तिनि अरो रेली खायगै भारतीय जनता पार्टी नि एगेन्स्ट पाताल किनानि एगेन्स्ट मोदी सिनि बिजननि एगेन्स्ट जे तिनि रेली खायगै सिरि खक दंनाय र ओ सिरि खगनाय र ते ताल ब्रिङि रोके बीजेपी नि ओख्लाबो ते वाइसे सिरि साइ दंफायो नाय आमनि बागै के बतावा नारि